Oh pas, cara telolet gimana pas? Bang Hayo nggak paham. Tekan H mungkin. Oh tuh, telolet, telolet. Yuk hajar keretanya yuk. Maju, maju, maju. Malah nyangkut dong. Bambang, Bambang, motornya lariin. Tolong lontong. Go, go, go. Berikutnya tabrak kereta teman-teman. Maju, maju, maju. Loh, hancur. No. Oh pas, what are you doing? Ya udah kalau gitu, nanti ya teman-teman ya. Bang Hayo jalan dulu. Malah nyangkut loh, ini mobilnya loh. Oi, oke, mantap. Tira, tira. Guys, tolong guys. Dorong.